Yami denga wambala wa Wilji ingefaa itaking. C'est ça oui. Ah ito. Amadi ko taki même foshimi kwa en Guyane. Na ma interpellé mina Instagram. Jama interpellé mina Instagram nitaki yama di me gwaso la magi mu michi. Ishi ni menga ma michi qui a accepté l'invitation pour ma Win a Rich Mindset. Da wo taki about ama da ma Guyane enfashify shi son sanya anya gonta pour nya développement personnel nga entrepreneuriat. Monsieur Soleil. Ofa cool to. Tranquille bien. Ok. So for sure go faire dans be sawani yanga de expliquer fa taigide sama ayu sa edu anya libini. Ok. Sama mi. Bien actually tanga. Atu. No actually makalok fu pikima sama mi. Bomia Soleil Rineski. Molo bli sama kaimi Soleil wan de mogu incha Soleil. Bien en businessman. Dachami woko. Awoko fumina fuye puis sama fukengi de libi. Fumeketa kide kwa bi alibi jidebe den fabi. Majia bele kaba fuma duende se fide wo. Voilà. Ok. Da fushu mi kona apishape bakate wasandi mi lobina nefi Soleil. Saide Soleil dika i mancha ni ape Soleil asan. Atayim saide. Bien, datio mo akshimi opa ya sambi. Na mi famille na ajanya famille mami sam fusta como tofu seste sa futena langa na voilà famille belibianga nga ninge komichanga nga witman atefika ba ne ko janya famille ni Soleil. Voilà. Ko da kida tenke no e chaye bika Soleil wa sanji ejiwa lumière degi lumière gisama descendre na wandaki ko daki e porte ane debon. Mi hoping isabi fu sama itaki mtaki tede ya ning tede chassa mane ficha sama lami atonta kajai ai porte buntu ya Non mais da son ça c'est pas son méchant ici ok big up bien. Thanks bien. Ok idaki yedo wawo ko daki de ye pisama kenge libi aya fu aka gwanga feshi ai ni so sanjai do fa nyali bini mais satayu mo bumo fashi sana wo ko sefi Awoko de kai marketing relationnel. Sanda marketing relationnel. Isabi na wawoko je yepi ibi wansama di teke abosro iti ade futi de yaso fu fam kataking fu do de egi business fuma den mo makalok. Fu le sito ensemble pour un business. Aw abi wa moni fano jama bi kabanye ne se fosha ogolenya bangi. Toto ide ensangami. Ok. Boiti dati a mabi wan idea ja ukwanya da kyoki asanya ne myote keki idea ne tapme wo ko fucha business fon afeshi. So abi fu sandi wan sama modu cha wanyo pour un business. Ma marketing relationnel ade futili na wan fu de wan kodo secteur pe ala den poko loko utakidi be mabi fu ma lancer ina abi de fano dumo. A wan kodo sandi mabi na fifu magonga feshi fifu makingi dibi. A fifu wo ko tanga eni mdeka bakaba fu du sandi abe gwensidu. Dans son ensemble j'étais à bosro utile da saidu dans mi temi kwa contactant yenkaba da woko fumina fuye puis fusita ki OK loko no anya marketing relationnel ay ni son en domaine bikabi différents domaines anya marketing na kadeta ki na domaine fu sport kadeta ki na domaine fu kosisani etc kadeta ki na domaine fu santé dans media ni son en domaine et na woko fumina fuye puis utaki sefi donc collaborer aga sefi entreprise me collaborant gain anya domaine ni et me yepi fu leli fu stafa wo koigo fa fu den fa fu kwa moni fa fu développer entreprise fi ente faut quand même c'est parti pour l'aventure. Ok dernier sandie duna ape bushnege sama laya ini bien malheureusement bushkonde sama laya ini ma no chalati me asome shisani alif tide bushkode sama laya ini ma sai me shebigi konya pikin da den se fi bigi fo santa ki okay wan sanja ina pegiden en piki de bigi ko en mi den ki inde tenje kwanda aw mo ipi ok mbe wan akishu takisan ba o melanga edo awo ko fi yakaba pa fo shudo apisha pesan giu a déclic a motivasi fu kengi libita ki okay yo woko gi sefi et puis one year pisama actif ibuman mito sensi meke bia me akoli sensi confus ta santa man ne afashifa mi panga mi makweke mi de poti mi ko utaki ainya business gonta pour sonde taki den sefi sabi embi de kifu fu ainya joka kulturu se fenya so sande someone taki araki
yonku kawada we gwagon da te gwagon de menga de balanga safunda wolo iseli sani wacha de gruntul kombi kaba de froktul epi kaba da imseli esabi no da weste seli sama imo seli so de simi wai komo to me gwagon mi wan mbiabi kauta ki de IT negi aliso ngo piki grunto go seli def ko so lesina shibi ko ti shibi bia ça fait ça shibi de to chaka shibi okay ko ti chaka shibi go seli tero avec ça etc. Donc na pia begin de sensibiliser yonku ne a sande dia ennemi faut make mo ti faut kwa moni do san yo ma chai mi ko moni te kaba and bakata din go sko mi do lycée bakate dimi kabali se sabi me denki fugo fa we kama be simse fi ni asoto system de fugo asko fe no woko gwa basi ay paya moni jawani gimi ana wa free system jape system de to man mi do sama di curious um lobi sukusani ya sabi no system dem lobi gondo sukulu kusai pasanya gonta puini dus se vete mi be ja college de vida be loku sanka mi lobi gwa YouTube ya sabi no fustan sa gonta puigi donc c'est attendre da mi fustan ta kino mina fu de sautu model de même fan wolo fu busanje me keta ki me fita ki njali bi wana da mwana kishi wana mbya kishi kabadaki sa dio a motivation ta ki wanye pita wa tufu de wo kwa de se fita pour ofu de mangwanya entrepreneuriat gimito weke libi samato isabi te ko wagi di abi diesel to man wagi di abi un moteur diesel un moteur dika wo kwa ngi wa bu moteur et un grand moteur diesel par exemple ma moteur diesel e fire ni so la yi libera ana wo libila ngai mata fa no fi gona passer ta pour fi puswing kayen passer ta gimi we ke libi sama we wa moteur diesel dina abil limite ma agonta pour du libera ni to mana système de libera ni e poti giwi sa we kai wan limiteur wa wage bon limiteur fa odia francia wa wage mango 200 km/h ana ugon ibika saide de ma seton limiteur gentaki te kabati te 250 ama stop na pe ama gomo fa we da wilibe ai un système to mandi c'est limiteur de giwi aini ça we kai paradigme en a paradigme fo sanen na ala de sanje me kitaki ja samadi de fana fodi kwa gonta po faut que faille combigia en a san na peine influencer les décisions filles ne influencer des matidi wabi de samadi ote ki angin sayodu surtout au koyo lobi ala de sanje influencer son de taki sabon de taki aso passa c'est pas ça da sefi paradigme de ne ko chulo ko un limiteur gi ani libi fo ma dusani dim fusta sande to man en taki no mino ka fi kam sefi gagon tap fo peanga me keto a marionnette ste peanga a marionnette a pia wadna pia chaigo okay iko gon tapu ingwa shiko da cha so amma ubikita kikabaye foshi conseil fa itai kaba bikindio ko ya ingwasko imfeno un diplôme imfeno un woko fi woko ki wamba si fiman c'était ilibi abi pikin funa o man piki abi man funa o ma bo o man c'était ilibi ko te ko ba safe sande ne yoli la pikin fi baka da ton taki da idée no so e kan un cercle pe ala yuna safe sane pasa na safe sane pasa ici dimila cha na wali bi on tagon tapu bigi en fusan de fudo nya gon tapu so dim fusta san nim takino mio doing gimi sefi and dimio doing gimi sefi mio doing gita samato want ala we mérite fu man libi amon chuti libi di demande ala wito e mérite nya gon tapu fu libi amon chuti libi di ala we mérite fu kwa moni ala we mérite fu abu et de opo e kan développement personnel aton taki wo kwa ici fi tapu so takite luku ici fi anu miroir to be ina e jombo fu shifa so sama ye konde wanti konde wan utaki a samadi de fi ani de ni to ye konde en ima wo ko ko ja sama en nada tik donc gimi fana fu dimi fu sta pe si to lenta ke okay no kengi fum libi tamio ye pita wan to fu do ase fi to fu ma kengi de libi to mano tu e ka ba kengi wo libi be ka fa weta ke na ta kim tampo ete mo chala sama imeki ay to ma ko da ki gi sa o mangi na au niveau exactement pe o sa da ko ki apisha o sa bi pi so we gi sa o mangi madati ok mais ina sandi eta kina pe mishin ke a moi sandi ko dak mesa fu à tout magien que il contre fois à on va monde salarial est-ce que awa sandi yeshin ke wan favuta ken awa muli ki sanite te woko gita sama fu fayeshin isa famille sandi fu infustai to infustasan dimiotakia ataki business meke gala sama manala sama meke ki business
Dato taki takin kon a monde salarial te wo ko ngomba chamusu fu de want. Son sama apoio gwa ni business yeni. Donc ça n'attaque mi des contraintes. Ma ala den samadi kanjo lu kwa sayen ala den samadi ya gonta pudi abia fi ushina mo picking fire ni je bon taki bi so wande one business mo for business o manta. Na wani ki confuse taki okay alibide mo shuti baka. Ici Yam feeling. Amo shuti man umtaka sanya kifade yo wo ko ki wamba si manda yo ki shwa smik. Da smik dio kishina pe kaba famu aya udo kaba famu. Tina fe fi na moni mo kaba. Dan yo bigi ja rouge. Dato antaki ide wan esclave fabasi wantingo na wo kone yago yo lashi wo kone yayi wo ko jo koti moni. Tu ide esclave famoni wantielo na moni baka ala mo fi finya sefi moni. Di ide esclave fabangi amoni de bekasaide. Te gwa découvert de maïté ke monia tapu, de maïté ke d'ici, de maïté ke dati. Te fko ba de man ya fou. Il faut ça wanda ki to ya no cercle vicieux di no moni. Te gwa ni business to man. Na mo tanga sandide bia mi akoli wa mkoli de samatu gwa ni mana mo shuti wo koli de. Want ala sa yo leli fu you safe committee fu sana wa business to man. A oye pi fu man de wan sama fi safe. Sa ye wo ko na giyo. Amoni di wo ko na giyo. Asani dio evolution fu yo na giyo. Projet we shipecha ido na giyo. Na yo. A shweti dai. En yemo wo ko ni de ki wan lebis ma yemo développer want. Na teta wandu da igo shiro da ye eke yo ko yo bashema ja c'était un projet kaba ne yego ko yen saidu dio da bini de chane gel dio shuda iberita foshi dede sai yo tayi se fi saidu ay nyali bi concrètement na ko ni ko en voyageur igo baka ya duno asanya ici ya fika no asanya ya anya gonta fo mbe no be réponse digi da surtout difficulté yo kishi un monde pour on va dire un monde pour business surtout difficulté dit qui chauffe quand même moi trahison di yeroli un tout dit motivé gimi to manamo gan feti di mibem feti anya fudim go anya business na on feti te comme si want so les si we denkita ki afeyantia do se ne o hali gonga bakata man ma yois na sama di jado se je bu se nyogi atanga fi ma work of soenta ki mandu ma you see if na fosi samaji o mekta yi se taki ya bunsai ya mandoing ya tanga sa fudun ya koni sai fudun na gide baka na gide nengi na giyu so that's na ba fosi feti dim feti fu ye pim se fu santaki a wisi sai pasata man mi mandoing dus ala de ina tampu na a miroir fu mi libi fesi en luku san aini de ke wan stone barrière en fesi jon péché mi en boko impo fu gomo fa exactement ok daina a message gi ame mi se fi wan ka ki chaini da so tu message be shagi de sama di jaini wa moment difficile no ya so di kande de naifi o pumo sana message be shagi de offer big up sai be sa tai gi de no ya so take ok ai o pudeite wan sandim katay do sama de luku ataki di kwa gonta po ya Chinex ko ya man di ko to man di menga ikoya agonta pa ya ko shangi problema yembo ko ni jape ok aya ko shangi yembo ko ile da ton taki no wan sani no wan libisa ma contrôler nya gonta po moike contrôler CF. Et tiens à contrôler CF c'est difficile. De ça oui si ça y passe en gagne non ton et wan do sani kali jay wan situation tanga gi fait taki ay boko saka etc. Au pot na ko lay bigi lukuta ki ala descendre pour bref contrôler na bien na contrôle de man descendre de sokaba ça y mandu na fight à la femme kataki inta facile a wan ko do sandi wan sama kando cha jay no situation na fu réagir na positif facile na ça y passe. Ici dus ana no wan situation na problème na fa yo réagir na situation ni na problème yo réagir bon yo opotampo of yo didon wan dio daibita pour next na uluso ya fu seke dus funa wan business yi wandu ofu kande se je funa wo ko yi wandu kande ye fita ko ke no ya som na wo ko na bi next e fina opo seke wo ko na wo kwai en na de kita ki adi postula pour l'emploi da yo fende wo ko opo seke te ki pampila gona la de sama jabi kanto je wo kwa sona ko suku e funa wan business yi wandu couple se fe ngata sama DJ ni na fele fu waxi wanta fosi le sidio acte to man na pe ofita ki imang da yo bigindo mais ça akishi mwana chi wasani
pe taki gona apitaki desama mu fele fu gwa kishi ma est-ce que candidat na ikonga wa gwen chi taki okay me gwa kishi bika so ma dida nya business na one tai giden kishi mbetaki mbemekwa video na apisha peka babika so sama abia wabia a model libya petaki kibi sangi use vidaka nyama ifeli taki okay me gwa kisha ma apebika olebi kibi sangi use efi ya shinti hana un problème tout non dacha un problème bien maluko wansanju gwen taki to na yi la gwen metaki me otaki ko taki kibush ko de sama namo mo abon sanju gwen taki la Guyane ça m'a laissé la Guyane ça m'a lobi oko ja lobi dusani ja lobi gonga fesi dans misa me axi ça m'a temiti de sama itaki de senya taki saye do fo so itaki la Guyane ka kin gonga fesi et finalement on m'a dit bon businessman e fo ata ma da pedi wando so ya ma faido wat e fi so ya ma faido man ni ay gonga bakanga fesi ego nga fesi ego e fo stanta aita e fo ata ça m'a kwa ki loko no fam quand faut make son step so ya ma fa you bendo and so ya ma fa de mo bumo ke you anga fesi ego aita bikaina abi next la shia ouais monya ya so moni de you wana manyala temela kinyala wanda ki anateo tayi wasama asanya ndani awanta okay ya wini mo ipi bika monya ya so de ici exactement plus gi adati meki metayi sama taki poube fu como toi ni dengu entidi wabi dat wanta ki efie tan ewo konga fasify USC sani USC do inosutikia ya ogwanga fesi atu ala den sama di kande ko taki ganse me otaki ala idea ma ganse fu den sama di elibia so fasi de misabi ma ya usoya tama wate amudo na mandi eden ki so sone inosutikia en ya omagonga fesi ya magofa eden ki genwa if you want evoluer ya libi man immasita immashi obigi agonta pude fu le si miete kia exemple fa shfa American yoko ya fansi konde da chawama a model fu American na a model JP fu staki okay ala sama madusani de ma pete ido okay sai mando ima woko okay kogo ya biso wa idea okay ko woko ni tapo ya biso wa projet samka JP fu donne en na so konde ke fa ya na so de mambigi aita isi ento wasani di na iwa waicha na mape waicha baka na la waicha baka wanda ki ko iduisani de degwe sanya fika baka ko iduisani de degwe da du takia hanya wasani ngia tu di umu okone tapu you say chen tu gide tawa do am bigitu ici OK bien jappé est-ce que il fier fi il sait ko daki fier fu de bouche nenge sama bien gimia wan awa fierté bien mi akoli faut de bouche konde sama wan fierté faut ça aider bika ek fam beta kaba bouche konde na wan gudu culture gudu en asande de fosité ta konde sama kontoman mais ça fil observer ma de sama imolo bi fuja so la moy kende ta konde ta ville faut la Guyane dika saide de lobby a fasfa culture sani gona se d'ici a fasfa de bouche konde sama de a fasfa de frères a fasfa libi en descendi de sabido en full ici mi discutant à fou den kaba wet man ta konde samadi eta yim daki descendi do boy fu descendi be do be go mo fa wet man na piki sanya ado chai kongi a bouche konde culture so mi fier fu de wan bouche konde sama en même temps mi guide bouche konde baranga saf mi adeki ataki ou seke fu udumo bigi esa bino udumo bigi next no one thing no bigi to misi fu no realizing no entreprise no bigi to misi fi no mudwen no sam bigi go ali so mato sta kanu ma pocha fe shifuta sama sta ke okay asomde ici to de udumo bigi metike simple exemple simple man metike exemple simple bien asa ya gim la fu mais le coup de ba la fu je c'est du boudin par exemple là so na wa busani en na wasan di so la sama lobinyang idenki fu de man wa fu de ma opotaki myo sete wan sedu su budem bo drive sanya so la baka budem boli buda bulanga di budanga dati il faut ça wantaki setia model so takia de wa mo gansani awansani me de ki wande sama stop by mbia gwenche na il faut ça to de ton taki ala o kambe ki wansani como bigima un stop shi nyoni ko dak de limiter les secteurs et ya sa bunkaba non si mo bigi atu OK daina takilie takia fa surtout fa eshi surtout rêve
ya bigi abushinige fodo ko andaki fa shi yani 5-10 ans fa ka besa wani shiden gimi mbesa wani taki a debala nga safu mbesa wani si tawa bi grand entreprise tawa bi grand restaurant tawa bi hotel tawa bi d'ici tawa bi d'ici and demanding demanding wan bi discuter nga fofu den demand de fele ma demand ici so somi ici den ma gim fu mi sei kaba dan usido ma oye fu mi ete mi utaki fu non ne ya pe voilà okay mbwana kishiba katutaki sana you sai lobi dua nyali beni about paputaken to pui wo kwa ni sai lobi dua nyali beni ko bi kai wo ko awasa di lobi du tuna hanne meke dema bo da kya wo ko se sai lobi du mi sam lobi dua nyala de bi boyti wo ko mi onsama di lobi sport mi lobi meke sport isabi foshin be mo yonku da mbede wan fini boy plus mbe siki mais manyambon mais de abi confiance à nim c'est fini ça be nombe fier que voilà quoi mais be fita qui mi moi mais be il faut ça on ta qui to man ala moment de orchi tu comprends voilà dans mi bigi make sport mi bigi force lim c'est bigi make sport akodo ma passion gi mi no and foshi c'est fimbe tabi agoi ti fuye pita samatu man make sport ta pas modèle bon non ntiki on pique pose one business on réfléchi man ada team lobby ouais ok il lobby voyager il lobby boire pêcher fu kande faut danya anya monde fu entrepreneuriat fu kande inspirer c'est fait ce qu'il lobby doit rendre oui na wasan 10 000 kitaki na mi won lobby là ça m'a dit poche mfutu kwa ni business gonta pour lobby asande because ide one business man itane konde na won afesi ni business na won afesi to na udai imusu fugo teke ta paxienta fa chez fousi san fu chai confuma meke ta ka business yo en fait a voyage dans fu descendu et puis fu opo ale tiki yo point grand big do be na ya tape mo yo go license ko nya osu ni fi and gimi tout est bien a bikabi so sama utaki mam datim na moni fu voyager na bi dishim na bi dati a voyager biga ni osu ni ça fu saide what te opote fi ya to man il faut kade igual YouTube par exemple YouTube on fu des plateformes de meke voyager a bi fi vidéo de mai meke spécial filmant leli sabi wan hi konde sonde ta ki kon to ay ni so ni filmant leli sabi a culture fu de sama sonde ta ki tan wa tal se fi leli ni e yo sonde ta ki kon to donc de wan je fen ta ko ke na be monim na be fasi bigina pe na pe ka ba voyage na pe leli na stop na mo yu kande na de soso de sanje passa la Guyane loko a ce journal fu la Guyane loko ce sont des documentaires fu la Guyane loko ce ça y passa non loko ça y passa na fu de poko fu la Guyane ou noto pourquoi ça y passe à un grand tapin au chacun au Kenya modèle fi então a fude santo di so film se ko taki na o efika inwa boli ni fui a se efisani fa telenovelas de se san wada ele fushi ishi da taki ai a wiship kan ya como te daki okay bika bi so man se fi ta gin taki ai ma mi gwa pe chen ke mi voyage ke mam se fi dim bigi ale tike fa daki na tap YouTube ga se san double li a tout taki kan yo ba se fi tapu na tap YouTube da bishape a wambusandi takidi important fuden samamu sabi takina amone chaigwa peshi ishi na yede e chaigwa peshi da I know swini ma imbegin nous sommes ça en fait to sa mu role aide zaman ala samato sa mu role ta ya wakodo sani di agon ta pena system ama puyo to na sai potigwa nyede awisi wade ilasi yosu ilasi woko ilasi uma ilasi piki awisi sa ilasi to man ma ishi sanjenya idea efi pocha ni na mo gango du diabika o yepi fu kwa bibaka double fu sai berasi mais giwa exemple simple amande kai Abraham Lincoln fu de mo grand président di Jamaica konde abi ama pe meke tout monde na America konde a kinga konde de a me kanjo ko sabi nonu nyama pe be pasa pe wabe o sabi ma amande to man te go lu kwa historia fa majama bigin amang la show man ala shempikin ato baka la show baka la si pikin la si woko ala si alasani amal la si alasani bia plus ama si kite be de fu dede ala de lesi ama poubei fo gwa une politique amal la si no amana ko li baka ma mantoman sama be lele poti wanye de sama be lai wanye de no chama give up no chama toeng tefka ba bam
Abraham Lincoln. Te igual na États-Unis, na Amérique, quand il y a un grand big statue. Ici. Donc, avant si sang ou là igual il y a idée ni man wanda dati wa fo yo. Ta sanya do se ina contrôler. Ah ito sanya ni ida fi yo. Ouais non. Sanya ni be. Sanya ni Exactement. OK. Adati. OK, da surtout pêche, bika mi lo be voyager. Surtout bika handi vraiment di mi lo bi da la te cha question wo ko ala de sama di me wo invité. Da surtout pêche quand de ibe sa conseiller wa sama fugo. Wish okay quand il y a une swing ya fubi gileli. Moi pêche di be sa quand de be sa conseiller wa sama fugo quand même di quand ya go ete ma quand di go. D'ailleurs, il y a petit faut chef go na apekaba. Et fi go ete tout ça ide quand de conseiller de sama fugo apé. Mi wa pe si di mbio conseiller de sama fugo. Faut mettre ta qui a mentalité c'est vie kabikin kama. Mais te ko apé si sambika, ils savent ça ide, mais te ko apé si simple ko sube. Bika wanda ki de sama de ko fe de kango do sande. Dus e fu do ko video ya do samta yu da usai ko pikimbaka. Ou teke di santo teke chape chakra so pour bakada ogwa sana. A grand faute fa sana to man. Ataki 99% fu de sama de gwa sana na igwa sana. De gwa photo, me expliquer. Daton da te de gwa photo na jogo na famille. Jo gwa de mati jo lolo jo gwa fesi ifa ya fustano de gwa photo. Te go fu le lisabi sana konde to manda ifu sandaki na wa fu de mo grand business konde bija gonta po. De gay American konde sefi. De te gwa sana kuna moni spara moni. Spara moni gona mo di hotel fu sana. OK? Gona mo di hotel fu sana. Go pasana ini ala den casino fu sana, ala de grand big restaurant fu sana, ala den go na de historia pesi fa konde bo go na de fa de kayem den fa kay de pesi de ka den peut exposer des tableaux etc. Des pêches artisanales, des pêches des pêches des arts culturels etc. des musées etc. Pour il faut doit ça ils savent ça aider want auye pi fusi wan hita gonta pudi no besi ai sana yo chwa hita fasi de vous santa ki OK wan ta libi de se fileti ko sube ya wan so lesho wan sinya sama go fawe makaja no ichena go fawe of kaja akaba fu go fawe maka go letia da aussi ici entego na gwanga bayanga mati ofu de so sana pe bo chef no mati de one business etc. ma goda igo eke de sama fta konde je komoto ko dai pobe fu leli sebe konde da yo shtaki to man a de kacha inspiration jaogi to sa yo leli to man die dai ko baka so la ne ya opose ke sekia yo seke mo me ta ken bikane na fo supezi dimgo ala digi wo ko nsani diwe shi ko nta ki gwa sana wo ko nsani ma ba fa chwa go tunga so tu model ye gwa nyede ni bika to taki ganse ma mi se fie me ta ken la so di be biginga o ko tembe e voyager mi tembe go na mi objectif na go mi tiouman e mi objectif na na go chill d'accord dak din ko bien expérience voyage kaba mais ko voyage wanta fa tembe go na fu leli sabi akonde leli sabi de sama da wanda kite ye du descendre mo gi wanta fa fa chago wanta fu e mo fi wan richesse ici da do taki ou ek kuna sabi daki na be daki letia so visha asa na igi taki wishi gwa sana ma go fu she wanta fa shi ya go taki atede som go e go chill na go ata fa shisha go on tapu da exactement ça ne fou chien tout ça ne fou les tout le snapper go miti samadi yo cha model samadi kan yo chai pot point hita ni fo di abd ouais non ta wa jo konga gi wa idea o fataki luku mi asome lu sabi yo discuter yo leli sabi ta sama ma ngwa ide ma sensi ni finalement kai ouais non ya bi fo gwa nya model ici voilà quoi et fi wani go nga fisha ni sani ya bi fo kenga model de samada aussi aussi ou Kenya modèle. OK, we dona akaba fasani te toute question. Da mi wa fi de question ni beso na kibika na guider sama we doing give de ka abi témoignage et tout de ça wo kwa de safe tapu. Et que non ya so fwa sama mu opotama ta OK. Me bigi wo kwa safe tapu. Pour ma kengi mi libi pour kande maduta sani. Sana handi tataye na ke amugo dutama. Samio tayo sam katayo sama di wanyo po seke. Et si wanyo po seke, teke contactant ami. On a Fabrice passe à comité mi. On vous voilà à attendre. Teke contactant ami ta pour des réseaux sociaux Rineski Soleil par exemple na Instagram au fin de mi. Et puis wasama wani kingi hapo yuwa ya makingi.
if you want to go in business you want to go in business awo ko fumena sofu ye pi sama na business se mafuna fu ye pi de to fu coton sama de mouton ici dus maim de kaba wan santanga fudu ya mo ko fu mo de polo de ge taki makingi malu sa imo de kaba fu baba fu kaya do ti opovesi baka fu kaya do ti naki vegeton ale ici opo baka ok mo ye kai mo leli atu voilà. Bueno, da foshu kaba sana la sikande sandi bisa wanta gide sama foshu kaba a interviewer so. Wan sandi midati beleli ko taki wan toela baka. Wan businessman bitaki wan sentaki. A wan kodo sani dika mekitaki ya do saiwanya inyali bina yu. A wakoro sandika mekitaki ya do saiwanya nyali bina yuan sa metaki fu ko sanwa metaki fu alasani ato andaki a usi saiwan do nyali bito man efu ya opo fetiti ko sefi fi do ina udwin dus de sama u opo da fetinga o sefi na dati ta awishi mi singengi wala utwasta vashino de ya bifo ko fetinga isefi to gona koda ki gona abuse ya moyo ko fetida idena se koda ki pede china suko apati nke fa mandaki ye contacte mi nke fa otaki kaba bigin sa o mando sa o mando cha gona le sama disa ye piu exactement no mane jape thanks for the com merci encore Marina wish my set egi merci da piki ogo edo sani Following. Okay, merci. Yeah, man. Okay. Things get better. Luda on the beat. Me say no biggie car, kitty gide samadi no to bali o many lace enough. Taki lobby me, my I may